Ujuzi wa mambo, ujuzi wa kitu fulani, ujuzi wa kanuni fulani, alafu ile ujuzi ndio yenye utatumia katika kuishi kwako. Kwa maana kama hauna hekima, hapa nataka niseme kidogo, kama hauna hekima au kama hauna akili, paske kitu ya pili ni akili. Siri ya kwanza ni nini? Hekima. Siri ya pili ni akili. Ile yote iko katika maverse ambazo ziko katika kitabu. Ya kwanza iko Mezali sura ya 4 aya 7. Kitabu ingine iko Mezali 24, Mezali 24, Proverbe 24 verset 3. Siri ya kwanza tumesema ni nini? Hekima ni siri ya kwanza ambayo mimi na wewe tunahitajika kuzingatia. Kuna mama mmoja ambaye anamwambia mume wake, anasema sheri, siku hizi haunibebe tena out, bajene bashajua banafanyaka basorti. Anasema baby, siku nyingi haunibebi tena kule. Alafu wakati anasema hivi, baba anajiuliza, anasema mbona mwezi iliyopita nilikupeleka, juma iliyopita tulienda na wewe pamoja, tukaenda sijui kama wapi. Yeye hakuelewa mwanamke anataka sema nini. Inahitaji hekima kusudi uelewe maneno mengine, masemo mengine. Utakuwa unafikiria kuwa mwingine anakuchokoza tu. Ule baba anafikiria kuwa ule mama anamlaumu, anasema haufai, yani siku hizi hauwezi. Hapana, ule mama alikuwa ana mawazo ya kusema, sheri, unajua ile siku tuliendaka na wewe nilifurahi sana kabisa. Je, leo unaweza tena kunibeba kule? Halo? Nona hawa wajene, hawa wafie banasemaka miasahi proverbe moja hivi hautaelewa. Alo, inaomba ukuwe na akili. Wakati anakuambia, anasema siku ile tulitembeaka na wewe kule, sitasahawaka. Pale hiko nakuambia mahela, anasema tufae tena tutoke. Sasa wewe unawaza tu unapika masolo, unawaza tu naongea, akumbe unakuambia njoo maneno mengine. Alo, hekima ni kitu mwa msingi sana. Kuna mtu mwingine anaweza kuambiwa, ninahitaji kunywa maji. Wale wenye washaki kala pamoja, hapana kwa celibatere, sawa? Nilipenda nikunywe maji, lakini nasikia uvivu ya kukunywa. Wewe utafikiri tu anakosa wakati ya kufanya nini? Ya kukunywa maji. Hasa na wewe unaikala pale. Sasa naye anakuangalia, anasema huyu hawezi kuwa na hekima kutambua na muomba maji ya kunywa. Tuko sawa? Yaani naomba kukuwa na hekima katika mambo. Unajua kama uko na hekima, ule garso mwenye uko naye atakukufa ya haki. Yaani kila kwenye atakuwa naenda, kila kona mtu wangu iko kule. Pengine ataanja potea message nyingi tumia mtu mwingine, nenda wapi? Manake fazi yote kwenye iko anakufikiria tu. Hekima ni kitu mwa msingi, sababu ukiwa na hekima utajua ni wakati gani utasema, wakati gani hautasema. Kuna mara nyingine rafiki yako anaweza kuwa na msongo wa akili, anakuwa surcharge sana, au iko mafikiri mwa fulani. haujamchunguza kama alishinda
mchana imepita kwake namna gani, haujaelewa jana ilikuwa alafu unakuja masiku hizi kabisa, mimi siko na kuelewa ule fie ule, mie na nyie tutaona akose tu limwone kuna salimia mwingine bas problem. Haujui wakati gani utasema, wakati gani utanyamaza. Acha nikwambie, hii kinywa aliumbaka juu ya nini? Wakati mwingine uifungue na wakati mwingine ufanye nini? Haiko wakati yote njoo kusema sema. Jua ni wakati gani unaweza kusema kitu. Kwa wengine viko najituma kusema n'importe quoi. Kwa bagarso wengine viko najituma kusema kila yenye wanataka. Mtaniambia huyu garso iko na hekima au hapana? Yeye banachokozana na rafiki yake. Akishachokozana fia na reconnaître ki alifanya mbaya, alafu anakuja kwenye ule rafiki yake anasema, Sheri, nifanya hivi kabisa na mimi sikutaka nifanye vile. Je, unaweza kunisamehe tafadhali? Na kusihi kwa rehema za Bwana nisamehe, na ahidi kutorudia kosa hili. Garsona kuya anasema, mimi nashangaa kabila yenu hivi njo banaombaka msamaha. Yeye anasema kabila yao hawaombaki hivi msamaha. Yeye kuomba msamaha kwao, kabila kwao, mpaka ufanye nini? Hamjaelewa. Kuna kitu kingine aliomba. Kuna mtu anasema na mimi ishaka nipata. Si ishaka kupata. Anasema kabila yenu kama vile ndio banasamehe yaka. Mie siko pale. Kwa hiyo tushie banasamehe yaka, unafanya nini? Mbona mnacheka sana? Hapana hivi. Hapana hivi. Maneno mengine tupenda nyamazia bwana. We dada mwenye kwa nataka wewe unipatie jibu. Asikia ule iko na hekima kweli? Ile hekima ndio yenye tunatafuta. Kama mimi na wewe tutakuwa na hekima, tutakuwa watu wa maana sana. Yaani leo hatutakuwa tena wanafiki namna mwalimu alituambia. Wanafiki wataisha. Hatutakuwa tena wanafiki. Nimesema hekima ni ujuzi wa mambo au ujuzi wa jambo fulani au ujuzi wa kanuni fulani. Siri ya pili nisema ni nini? Nini? Ya kwanza ni nini? Ya pili? Je, kuna mtu anataka kuwe na akili na hekima hapa? Akili ni nini? Akili ni mali. Sasa tufanye hivi. Kuna mtu anauliza wajukuu wake. Anasema mwingine, mchague ninyi wawili kati ya pesa na akili. Unachagua nini? Wewe unachagua nini? Na unachagua nini? Manake hii tanza isha nizibia hapo. Na nyie kule mnachagua nini? Pesa? Unachagua pesa. Huku anachagua akili. Huku anachagua. Alafu mmoja kati ya wale anasema, mwingine anasema mimi nahitaji pesa kisi wale kule wamesema, na mwingine anasema mimi nahitaji akili.
kama utakula akili. Sasa ule mwenye aliwauliza anasema ni kweli mmechagua vizuri. Anasema si mtu anachagua kile ambacho anakosewa. Mwenye hana franga anachagua nini? Mwenye hana franga anachagua nini? Na mwenye hana ya akili anachagua nini? Haiko hivi Siseme hivi, manake ule mwenye aliulizana ndio alisema hivi. Anasema mtu anachagua kile ambacho hana. Lakini je, bila akili utaweza kutumia pesa zako? Halo? Halo? Bila akili utaweza kutumia pesa? Lakini je, mwenye iko na pesa anaweza mwenye iko na akili anaweza kupata pesa? Tutumie nini? Tumia nini? Haleluya. Tumia. Nasikia kule kuna mtu anasema basi anasema lare mbele. Lakini jua kufanya uchaguzi. Pamoja na akili unaweza kupata nini? Wangapi wana pesa? Wangapi wana magari? Lakini wakati wameingia kwenye ndoa wanafanya nini? Kuna dada alisema, merci, ulisema vizuri sababu unasaidia somo yetu. Alisema yeye akiona kijana mtanashati kabisa, anapendeza, yuko na hela, mambo sawa, ule nitatembea naye. Yaani akitoka naye anamuona bogar, nikitoka naye wanasema show ule pale. Lakini kumbuka tulisema hivi kuwa mtu anaweza kupenda ndoa lakini ashindwe kufanya nini? Ashindwe kutunza. Akuwe na mali mingi lakini ashindwe kufanya nini? Kitu kimoja kinanishangaza sana ni kuwa ninawaona watu anaweza kununua gari nzuri, gari kubwa sana, au anajenga nyumba nzuri, lakini anashindwa kukuwa na ndoa yenye heri. Anakuwa na pesa nyingi, anakuwa na gari nzuri yenye inadumu miaka mingi, na ile gari iko anaitunza sana, lakini anashindwa kufanya nini? Anashindwa kutunza ndoa yake. Hili ni jambo la kushangaza sana. Kitu kimoja ambacho nataka niseme ni kuwa pamoja na ndoa iliyo nzuri unaweza kupata magari na magari na magari. Kama unachagua vizuri unaweza kuendelea pia. Niliweza kusema kuwa mapato au mafanikio ya mwanaume inalingana na nini? Inalingana na mke ambaye anakuwa naye. Bagaso muko? Umechagua je? Umechagua je? Kitu ya muhimu tumesema nini? Tutumie tumesema jambo la kwanza ni nini? Jambo la kwanza ni hekima. Wakati unakuwa na hekima utakuwa vizuri pamoja na ule rafiki yako. Hautamuona tu kubalabala anasalimia akose hata ni dada yake au ni kaka yake.
mara moja niambie huyu uko nani? Hamyavionaka? Niambie huyu uko nani? Paka na baba yake anampigia simu, mko naye, anakuja na leta mimi nipokee ile simu. Ule uko nani? Baba yake utaongea naye nini? Halo? Baba yake utaongea naye nini? Kama hauna hekima utakuwa na wivu yenye inapitizia kiasi. Tumia akili. Ambia mwenzako tumia akili. Tumia akili. Situmalizie pale. Tuendelee. Tuendelee. Mbona nilijisikia tumalizie pale? Niliwaza kama tunaweza endelesha mengine ku radio. Tufanye hivi, niwaulize kidogo, sawa? Ninawauliza. Nataka saa hizi muniambie, mtuambie, eske emission yetu mnaipendaka? Munaipenda? Sasa eske mnaweza kutuambia vyenye mnapenda kwa emission na vyenye mnachukia kwa emission? Mko tayari? Mko tayari? Tusifunge. Lakini mimi nawaza kama wakati tuisha enea yenye tulilagana. Okay, sawa, tunafanya hivi. Bagarso. Sauti ziko pale, yani ukisikia sauti utasikia ni simba wananguruma kule. Yani ukipata mwanaume umepata. Sawa? Wanaume, acha niwaambie hivi. Mwanamke mwenye unataka, ule mwanamke mwenye unataka iko wapi? Mwakili yako. Hawayanielewa. Si hawayanielewa. Mwanaume mwenye unataka iko wapi? Mwakili yako, servo yako. Ndio maana tumesema tutumie ubongo, tutumie akili. Yaani usifikiri ule fie mwenye uko na mwenye unarafikiana naye ni mtakatifu, hana makosa. Sawa? Na we fie, usifikiri ule garso mwenye unarafikiana naye, ule fiase wako ni mtakatifu mara moja. Mara moja bafie banasema bagaso biko na bongo ya ajabu sana. Banaongeza na neno lingine banasema ba hypocrite. Banduku. Ule mwenye unataka iko mwakili yako, iko na maana gani? Yani ule mwenye uko naye iko na madhaifu yake. Iko na madhaifu yake, jinsi na wewe uko na yako. Alafu naomba kutumia. Ndio maana Biblia inasema kama mtu wa kwenu akikosewa hekima na aombe kwa Mungu. Usikuwe haraka kuomba nini Mungu akupatie mchumba. Hii ndio muda ya kutafuta nini? Hii ndio muda ya kutafuta akili. Omba Mungu nipatie akili. Omba Mungu nipatie nini? Tulisema kitu ya kwanza ni nini? Hekima. Ya pili? Kama leo tunaanza tumia hekima mukila kitu yenye tutafanya, eske tutakuwa ba hypocrite tena haki? Kama tunatumia akili na hekima, eske tutapata ba kutudesevoir?
Kama tunatumia ubongo jinsi ilivyo kawaida yake au zaidi hata ya kawaida, tutapata bakutomba mamwili yetu? Ule anasema batakuwa. Lakini muniruhusu niseme hivi. Singelisema lakini najisikia tu niiseme. Hapa kuna mtu sikia, isikuogopeshe lakini sawa. Hapa kuna mtu ambaye shaka angusha mtumishi wa Mungu sababu ya kuvala mbaya. Halo? Hapa kuna mtu ashakafanya ile kitu. Kweli kama mimi naisema hivi, haniseme kwa mizaha. Hapa nilisema unisikilize vizuri. Hapa kuna mtu ashakavala mbaya siku moja ikamwangusha mtumishi. Usiende kama hauyaonana nani. Mungu anataka akusaidie. Kuna mtu mwingine wakati alikuwaka na mimba, mume wake alimletea zawadi, anamletea kado, lakini ile kado ule mama alikatalaka, ishakaleta kusumbuana katikati yao. Mimi sijui kama ilikuwa kado gani, lakini alikuwa iko na mimba, na wakati mume wake anamletea kado na ikatala, na ile imesababisha wakuwe na sumbuana. Ule mtu naye asiende bila kuniona. Sawa? Ninasema tofauti kabisa na somo ya leo. Ile kitu naisema ninajua kwa nini naisema. Kama mimi nasema vile usishangae au usijiulize nasema hivi kwa nini. Kuna mambo fulani ambayo Mungu alinifunulia nilipokuwa naombea hii mkutano. Ule mtu asiende kama hatuyaonana naye. Siseme upitie hapa mbele, lakini nataka usiende bila kuniona. Okay. Nilisema kupenda mchezo haiko njoo kuweza kuicheza. Sasa itaanjaje? Unajua tu kutembeza kinga, alafu banakuletea tractor, banasema unaenda pasula balabala kama wapi? Utaweza? Si ni lazima ujifunze kwanza kutembeza ndio utaenda kule. Na washofer wengi mbele aanze pita hapa kudro, lazima aanje jifunza, afundishiwe. Ayo bamfundishe mtu anatembea namna gani kubarabara, afanye nini. Hii ni ya msingi sana. Wengi tumeingia, tunahitaji tupate wa Bwana, tunahitaji tupate wa bibi, lakini eske tushapata leso yenye inatosha kwa ajili ya mambo yenye iko pale? Je, tuko na mafundisho kabisa yenye itatusukuma tukue na tuko vizuri pale katika uchumba wetu? Sababu kama hatuna elimu, tunaweza kuangamiza maisha yetu bila sisi kujua. Na haiko hata kusema banduku mtu alifanya na makusudi, iko tu kutokujua. Je, inamsukuma mtu akuwe jinsi amekuwa. Nataka niseme hivi kuwa kujifunza kitu ni ya maana sana. Usiingie kwenye kitu bila kujua kile kitu kinatumikaka namna gani. Ndio maana ninawaombea Mungu awabariki, aendelee kukua na ninyi, aendelee si atobola Lakini kuna watu wengine wataenda mbali. Eske mnaweza ruhusu kesho na 12 tukutane tena kwa maemisho? Mwache nifanye hivi.
Asikie kuko kuna ulizo. Mkie uliza kwanza. Tulisema hivi. Haiko kila mwenye unaona anafaa, au haiko kila mwenye unaona, au kila mwenye unaona anapendeza, akitembea atatembea sijui namna gani. Nyewe basi ndio mnajua gisi ya kutembea kama mnatembea kaje. Haiko ule mwenye unaona haiko na form ya bien, sura ya mzuri, ndio mwenye anafaa. Asikia niko naongea na mtu. Haiko kila mwenye iko na kuya kwako ateni na kupenda ndio mwenye anafaa. Tulisema kupenda ni nini? Ni mpaka ujue kufanya nini. Lakini utajuaje kama anakupenda? Jitahidi sana usikose kitabu, itakuwa mzuri. Basi huko maneno mengine tuko na sote tu. Kama utapata kitabu itakusaidia sana. Ujihakikishie kwamba iko anaomba hekima na akili. Ndio maana nilisema tuombe hekima, tuombe akili. Hii haiko muda wa kuomba basheri. Omba Mungu akupatie hekima. Pamoja na hekima utajua huyu ni mume mzuri. Pamoja na akili utajua kuishi na ule mume mzuri. Paske tumesema hekima ni ujuzi wa mambo fulani. Sasa akili ni kutendea ile hekima. Yaani ule ujuzi yenye uko nayo sasa ndio yenye unatia kwa nini? Kwa matendo. Mimi nafikiri kuwa jibu ya karibu ni kusema mtu mwenye hana akili, hana hekima, ni kusema ni mtu aina gani? Anasema mazini. Ni kusema huyu mtu ni wa kuepukana naye kabisa. Sawa? Ndio, asante na kunipatia kaona. Niko na ulizo tena. Muko unapata mpenzi wako, muko unaishi naye. Ilifaa ushafurahia kwa hali yake yote hivyo naye. Au départ alikuwa anafiche comportement yako mzuri sana kinye na ku assurer que le fait que umu approcher. Sasa à la longue anataka changer le comportement. Peut-être une fois déjà ushamkwete que non, sasa njo au moins ni jipresenter ta kwako. Mais sasa ye alikuwa anaishi na mwingine mwenye vraiment ye pas na montrer nawe clairement que non, yeko na mtu wengine kwa siri. Sasa ile fois ule alishapita mbele na wewe unakuwa fika vile kwako nyuma. Sasa unaenda vumbula ile pale siku unafika kujipresenter hapo. Sasa itakuwa namna gani? Amen. Anasema walianza vizuri. Love kabisa iko kwa nafasi yake. Banaanza wanatembea mzuri. Nasikia kiwango fulani meza tande naanza kati yao. Hawaanze kuelewana. Kwanza kitu ya kwanza nataka niseme ni wewe kutafuta kama mlikuwa mnapatana kweli vizuri. Tafuta kwa nini ile hali imetokea. Kwa nini ile hali yenye anaonyesha imetokea. Wakati utajua sababu, utajua nini cha kufanya. Lakini kinyume na ile mambo, unaweza pia katika ile kitabu ndio tumeleta dalili za mpenzi asiye mwaminifu. Manake mwenye haiko tena mwaminifu, ile yenye unataja pale ni moja ya dalili zenye zinaonesha ke ule haiko tena mwaminifu kwako. Na kama mtu anakosa uaminifu kwako, hakuwe wazi kwako, je, eske uko na maana tena kuendelea naye? Si atakusumbua. Kuna wengine bagarso wengine basi biko na niambia, nasema mimi ule garso simtaki na mwambia hata simupendi.
na yeye anapama tu, anakazana. Mekiko nakwambia yeye hakupendi, na wewe unaendelea kukazana. Tunabambia upendo haukazi wake. Na kama unakutana mtu anaanza enda nyoka, achana naye. Ndio maana mkitabu yenye tutaandika siku za kuja, tutaweza kudiferensier uchumba na mariage, watu wenye wiko kundoa. Alors katika ile nani ya uchumba tutaweza kuonyesha ke wakati mko kwa uchumba, tutaona kwanza uchumba inaanzia wapi inaishia wapi. Kwa Mungu uchumba inaanzia wapi inaishia wapi. Kwetu sisi wanadamu uchumba inaanzia wapi inaishia wapi. Leo tutaweza kuonyesha pale uchumba unaweza kuisha wakati ni wakati, lakini ukishaingia kwenye ndoa ni hatari sana. Hivi mtu wa hivi jiepushe naye mbele ya wakati asije akakusumbua.